And we stood by that. We fought hard to recover from the disaster and to rebuild our homes stronger. Sa atong pagbaro, ug way undang sa trabaho, mayroong panahon ang Republic Act 12032 nga nagtuwag sa atong kaugalingon na korte dinhi sa Dinagat. Thank you so much to our member of House of Representative candidate or aspirant. Member of House of Representative. Or aspirant, Honorable. Daghang salamat. Team 1. Sukad sa pagpili ninyo kanako isip kongresista ni atong 2019. Klaro na ang tumong. Ang priority sa una ug hantod sa pagkakaroon kay ang pagbuhat og maayo. Mao ang akong kadasig is to do what a congressman should do. To make laws, especially local laws. We deliver basic services and provide a budget that will benefit Dinagat Islands and my fellow Dinagapnons. Sa una natong termino, nakapagalaot o pundo kita o ayuda o benepisyo alang sa pagtabang sa atong mga katawhan ni atong niaging pandemya. We also passed Republic Act 11745, establishing our first LTO district office in Dinagat Islands, and Republic Act 11736, establishing a multi-species hatchery in Basilisa. Sa ikaduhang termino, doble po ng kayo tungod kay doon ay bagyong model. Libarong kita, isip o sa kaisla, isip o sa kaprobinsya. And our battle cry was Baruk Dinagat. And we stood by that. We fought hard to recover from the disaster and to rebuild our homes stronger. Sa atong pagbaro, ug way undang sa trabaho, mayroong panahon ang Republic Act 12032 nga nagtuwag sa atong kaugalingon na korte dinhi sa Dinagat. Thank you so much to our member. Ayan na. Oh, binato yung mic. Oh, binato yung mic ha. Oh. Tapos bigla siyang tumalikod. Yan. Oh. And also to our aspirant for the provincial vice governor, Honorable Benjamin B. Ecuador. Ah. Hello. Tinuna, punta po tayo sa Santa Cruz kasi po, pasensya po kay meron po kaming appointment na tinuno. Talagang hindi kami mag-aantay. 6 o'clock na po yung sabot natin. So, salamat po. Thank you so much to our also to our aspirant for the provincial vice governor, Honorable Benjamin B. Ecuador.
Pirma Pamor! Pirma Pamor! May magpapasilip mula sa Partido Federal ng Pilipinas, J. Egleo. Ay, Cleo din pala to. Anyways, nahihanap ako ninyo. Ako'y naulaw. Ako nahihiya sa kanilang ginawa. Naulaw sa ilang binuhat. Nahihanap ako ninyo. Pagkabukunor na ko, 3 years ko, we had only one point. Nagkabalo naman mo sa akong palitan mo tungkol sa akong libuhat. Nahimo kining 24 hours on the second year of the being governor. Akong kaugalingon buwan na akong Alright. sa kanan barangay. And we stood by that. We fought hard to recover from the disaster and to rebuild our homes stronger. Sa atong pagbaro, ug way undang sa trabaho, ngayong panahon ang Republic Act 12032 nga nagtuad sa atong kaugalingon na korte dinhi sa dinagat. Thank you so much to our member of House of Representative candidate or aspirant, member of House of Representative.